गृहर कर्ता कर्त्री एवं बंधु प्रत्येक को उपस्थित होइथिबा स्थानीय मंडलीर मुख्य कर्मकर्ता मुख्य कर्मकर्त्रीगण एवं विभिन्न स्थान मंडली निमंत्रित होइथिबा पालकगण प्रचारक प्रचारकाणी विश्वासी भाई भनी समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। प्रभुंकर वाक्य में सुंदर वाक्य प्रभु दासों द्वारा स्वाधीन प्रचारक वर्धन आज्ञा द्वारा शुणीचु आ कि अल्प समय शुणा परिवेश यद्यपि गरम लगुच आपण शुणा एत इच्छा लगे तथापि प्रभु अनुग्रह करिछंती एनो संक्षिप्त रे प्रभुकर वाक्य किछि ध्यान करिबा। प्रभुकर वाक्य आमे शुणिबा पई जिबा एवं ता पूर्वे छोट करी प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता आमे तुमको धन्यवाद करूछु अछु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करो। आजिरो प्रभु जो वाक्य परिवेशन करिवो करा जीवो एतिरे तुमरो अनुग्रह प्रदान करो। महिमा प्रशंसा गौरव तुम्हें पाओ जिसु नामे छोट प्रार्थना करूछु पिता आमेन। समस्त कहबा हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। हाँ प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु वाक्य में शुणीछु प्रभु एक सुंदर गृह देले। ए गृह आशीर्वाद कर गृह हेबा पाए तीनोटी विषय कही मु बाइबल रो समाप्त करी संक्षिप्त समय। द्वितीय सामुएल 6 अध्याय 11 पद टी पढ़ी साहाଯ୍य करतु शीघ्र शीघ्र प्लीज। द्वितीय सामुएल सदा प्रभुंकर सिंधुक तीन मास रहिला समस्त परिवार को आशीर्वाद कले। प्रिय प्रभु को लोक माने आम गृह रे कौन थिले सदा प्रभु आशीर्वाद करिवे। सदा प्रभुंकर आशीर्वाद आम परिवार को आसीबार अछि माने कौन थिले आम गृह को आसीबो। जदि 12 पदरे आपण देखिबे सिंधुक हेतु परमेश्वर जे ओबेदिदोम को आशीर्वाद कले एई खबर राजा को कहा गला। कौन हेतु आशीर्वाद करा गला सिंधुक हेतु। ए सिंधुक गृह रे थिबा द्वारा जे परमेश्वर 3 मासरे मात्र 3 मासरे ता परिवार को बहुल परिमाण रे आशीर्वाद करिछंदी। तेबे आजिरो सिंधुक कौन अटे सिंधुक भितरे कौन थिला जदर परमेश्वर ओबेदिदोम को आशीर्वाद कले। प्रभु आशीर्वाद करिवार कारण प्रभुंक लोक माने जदि आपण देखिबे सिंधुक भितरे 3 गोटी विषय थिला। एप्री 9 अध्याय 4 पद प्लीज स्पष्ट भाव में पढ़ंतु जे बारे बुझि पाले। हां सुवर्णर धूपवेदी चतुष्पार्श्व सुवर्ण मंडित नियम सिंधुक थिला से नियम सिंधुक रे मान्ना रखा जाइथिबा गोटिए सुवर्णर पात्र। हां आरोनक मंजरित जष्टि ओ नियमर 2 प्रस्तर फलक थिला। 3 गोटी विषय अछि सिंधुक भितरे। प्रथम विषय होछि सुवर्ण पात्र रे मान्ना थिला। द्वितीय विषय होछि आरोनकर जष्टि जोटे फूल फुटिथिला फल फलिथिला। तृतीय विषय होछि 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट। एही 3 गोटी विषय को ओबेद इदोम अपना गृह रे स्थान देछि एतिबे प्रभु ताको आशीर्वाद कले। आजी आम घरे मान्ना माने कौन। प्रिय प्रभु को लोक माने जीशु कहले मान्ना खाई लोके मरिले किंतु मु जहा देबी
जदि खाइब केबे मरिब नाही। सही मानना ठारो जदि सही मानना खाई लोके मरिछंदी तथापि प्रभु देइथिले किंतु ओबेदेव आपण घरे रखी आशीर्वाद पाइछि। सही मानना ठारो आउ श्रेष्ठतर मानना न्यू टेस्टामेंट अछि आम घरे रहिबा दरकार। आउ से मानना कोन? जीशु कहिले जे मोर मांस खाइब जे रक्त पीब से केबे मरिब नाही। एक ख्रीष्टीय परिवार एक ख्रीष्टीय लोक माने स्वर्गीय माना परमेश्वर देइछंती। ताहाची जीशु स्वयं आसीथिले स्वर्ग रे पृथ्वी को। आउ जीशु कहिले जो माना खाई प्रांतर रे लोक माने मरिले किंतु एई माना खाइले केबे मरिबे नै। ख्रीस्टियन भावरे प्रभु जीशु को सहित सौभागिता रहिबा द्वारा आम परिवार रे ब्लेसिंग रहिबो। केतक प्रभु बोझ खांती नै ओके परिवार पे मु कोने किंतु ख्रीस्टियन लोक माने अनेके जीशु को मांस जीशु को रक्त को नियंती नै ब्लेसिंग आम घर को आसीबो नै। कारण सेई दिन ओबेद इदोम एथि आशीर्वाद पाइले मानना दिला। आ गुडी कथा कहबी मु जदि यात्रा पुस्तक 16 20 देखिबो गोटे सकाळे जाय जदि रखिबे मान्ना गंधी जीवो दुर्गंध होई जाए। मान्ना मोसा कहले कि ता प्रभात पर्यंत रखिबो नाही। यात्रा 16 20 रे लेखा अछि। प्रिय प्रभु पढंतु तथापि सेमाने मूसांगर कथा न मानि केही प्रभात पर्यंत किछि किछि रखिले मात्र तहिरे पोको जन्मिला दुर्गंध हेला मूसा सेमानक उपरे क्रोध कले। वाह मु गोटे आ गोटे प्रश्न करबी गोटे राति रखिबा द्वारा पोको हे जिबा मान्ना वर्ष वर्ष सिंधुक भितर अछि पोको हेछि कि जो माना कि गोटे रात्रि जदि रही जीव विलंब हेबो पोको गंधी जाउथिला वर्ष वर्ष सिंधुक भितरे। प्रिय प्रभुक लोक माने सिंधुक भितरे वर्ष वर्ष ए मान्ना थिला सुवर्ण पात्र रे किंतु बस आ गया है ओके मते कहबा पे समय नै अरे डीप मीनिंग गुडा को मान्ना गोटे राति जदि रहिबो प्रभात रे गंधी जाउथिला एबे जदि वर्ष वर्ष सिंधुक भितरे सेही मान्ना अछि काहे की दुर्गंध हेउ नै। प्रभुंक उपस्थिति रे प्रभुंक सहित रहिले मरी जीवा लोक माने मध्य बंचिबे। प्रभुंक बाहरे रहिले लोक मरिबे प्रभुंक सहित रहिले लोक बंचिबे। दुर्गंध काहे की लोक होचंती सिंधुक बाहरे रहउचंती जीशु बाहरे रहउचंती परित्राण बाहरे रहउचंती उद्धारर बाहरे रहउचंती। एनु मुक्ति नाही आम परिवार रे आम भाई भौणी आम पिला माने आम युवक माने सिंधुक भितरे थिले जीशुक सहित थिले केबे विनाश हेबे नाही। प्रभु सहित न थिले विनाश प्रभु सहित थिले उद्धार। प्रिय प्रभुंक लोक माने द्वितीय कथा कहबी समय भाव तुम शीघ्र शेष करबा चाहूछे। द्वितीय कौन थिला द्वितीय विषय रे सुवर्ण पात्र एक मान्ना थिला सिंधुक रे हारुणंकर जस्ती थिला। मते को टिके बुझे पे सुनंतु प्लीज। गोटे बाड़ी सुखी जाइथिबा आज्ञा धरिथिबा परी जस्ती ताकू साधारण भाषा कहले गछरु कटा जाइछि ताकू जस्ती कराइछि से मरी जाइछि। कौन कहबे आज्ञा गोटे डालरू कटा गला बाड़ी कले बंचिछि कि से सुनंतु आज्ञा गोटे गछरु कटा जाइथिबा एबो ताकू जस्ती करी तयारी करी जाइथिबा एक बाड़ी एक जस्ती जेते बेले कि हमें देखिबा गणना पुस्तक 17 अध्याय तार 7 8 पद टी पढंतु प्लीज साहाय्य करंतु। गणना पुस्तक 17 अध्याय 7 8 पद टी पढि साहाय्य करंतु। तहु मूसा साक्ष्य तंबुरे सदा प्रभुंक सम्मुखरे
ଯଷ୍ଟି ରଖିଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଯଷ୍ଟି ରଖିଲେ ତାରେ ଆଉ ଦିନ ମଶା ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁରେ ମୂଷା ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଏ ବି ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ହାରଣର ଯଷ୍ଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଅଛି। ହାରୁଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଅଛି। ଅଙ୍କୁର ବାହାର ହେଲା ଅଙ୍କୁର ବାହାର ହେଲା, ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଲା ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଲା, ପୋକ ବାଦାମ ଫଳିଲା। ବାକ୍ପ ବାଦାମ ଫଳିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପରମେଶ୍ୱର ଭେରିଫାଇ କଲେ। ଅନେକ କୋରହର ସନ୍ତାନ ଦାଥନ ଅନେକ ଲୋକ ଉଠିଲେ। କଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ହିଁ କଥା ଲଗନ୍ତି? କଣ ପରମେଶ୍ୱର ହାରୁଣକୁ ହିଁ ଡାକିଛନ୍ତି? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଭେରିଫିକେସନ ହୋ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ। ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଅନେକ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୁ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ, ଏହା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭେରିଫିକେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ମୂଷାକୁ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ଲେବି ବଂଶରୁ ହାରଣର ନାମ ଲେଖି ଯଷ୍ଟି ରଖାଗଲା। 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ହାରଣକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ହାରଣଟି ମହାଯାଜକ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାଯାଜକ। ଏପ୍ରି 4ର ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 14-15 ପଦ, 14-15 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହଁ। ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ହୁଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ହୁଁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ସେ ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ହଁ ଆସ ଆମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ। କରୁ। ମହାପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ବାଡି ମରି ଯାଇଛି। ଯଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଗଛରୁ କଟାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ସେଇ ଶୁଖିବା ଯଷ୍ଟିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଫଳ ଫଳିଲା। ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରଭୁ କଲେ ଆମେ ବାଚିଛୁ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ମରିଗଲେ, ସମାଧି ହେଲେ, ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତିକି ନୁହେଁ, 1 କୋରିନ୍ଥୀ 15-20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଏ ଯଷ୍ଟିରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ଏ ଯଷ୍ଟି ମରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଆମେ ଆକୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେ ଏ ହିଁ ଏକ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଆଙ୍କ ଛଡା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ମହାନିଦ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଓବେଦ-ଏଦୋମର ଘରେ ଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁ ଆମ ଘରେ ଥିଲେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଓବେଦ-ଏଦୋମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ସେ ଭିତରେ ମାନା ଥିଲା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଓବେଦ-ଏଦୋମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ସେ ଭିତରେ ଯଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଜିର ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି, ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଉଠିଛି। 1 କୋରିନ୍ଥୀ 15-3-4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ସମାଧି ହେଲେ, ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଫଳିତ ହେଇଛି, ମରିଯାଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଧି ହୁଏତ ଆଜି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଫ୍ରୁଟ ଭାବରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବି, କାହିଁକି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା? ଆଜି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ପାଇବା? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁ ଆମ ପରିବାରରେ ରହିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେଇ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା? ନିୟମ, ମାନେ 2 ପଟା ଥିଲା। 5 ଆଜ୍ଞା ଏଠି, 5 ଆଜ୍ଞା ଏଠି, 10 ଆଜ୍ଞା ଲିଖିତ 1 ପଟା ଥିଲା। ବାକ୍ୟ,
जो परिवार रे वाक्य नाय जा जीवन रे वाक्य नाय केबे आशीर्वाद पाई परिबे नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने आज ओबेद इदोम ता परिवार रे परमेश्वर बहु परिमाण रे आशीर्वाद करिबा कारण प्रभुंकर व्यवस्था को परमेश्वर को वाक्य को आपण घरे स्थान दे अछि। कलसी 3:16 पद लेखा अछि ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ हाँ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ କରୁ। କେମିତି ପ୍ରଚୁର ମାନେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ବାଇବେଲ ପଢିଦେଲେ ହେଲା କି ସଣ୍ଡେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ରବିବାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣ ହେଇଗଲା କି ପ୍ରଚୁର। ପ୍ରଚୁରର ଅର୍ଥ କଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ପ୍ରଚୁର ବାକ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇବେଲକୁ ଦିନ ରାତି ପଢିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କି ରବିବାର ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେରେ ମେସେଜରେ ପ୍ରଚୁର ହେଇପାରିବ କି। ସକାଳେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢିଦେଲେ ପ୍ରଚୁର ହେଇଯିବ କି। ପ୍ରଚୁରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକରି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଓବେଦିଦୋମ ତା ଗୃହରେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣା ପରିବାରରେ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଯେପରି ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କର। ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଆଜି ଆସିଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଯିବ। ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୀତ 119 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ହଜାର ହଜାର ସୁନା ରୂପା ଠାରୁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପ୍ରତି। ଆଜି ସୁନା ପାଇ ରୂପା ପାଇ ଟଙ୍କା ପାଇ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କହୁଛି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହୁ। ଖାତାରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଖାତା ରହିବାଟା ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯୌନକୁ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଲେଖ ଭୁଲିଯିବ। ଏଟା କଣ ଲେଖିବା ବାଇବେଲ ମନା କରୁନି। ଲେଖନ୍ତୁ ମେମୋରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ हजार हजार सुना रूपा ठारू मो प्रति उत्तम। आज आमको प्रभु एते एई वाक्य जदि आम घरे आमको जीवन रे आमे पढ़िबा हृदय रे रखिबा ताहले ए घर अति शुभनीय प्रभु को देखा जीवो। जीशु थिले देखा जीवो। ओके जीशुंकर रक्त मांस में खाइबा परिवार हेबा। जीशुंकर वाक्य खाइबा परिवार हेबा। जीशुंक पुनरुत्थान अनुभव करिबा परिवार हेबा तेबे ए परिवार रे आशीर्वाद आसीबो। गीत संहिता 119 माने 5 पद लेखा अछि तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलुआ। आज लोक गातरे पड़िबा कारण कोन माने वाक्य नै। आज लोक माने पाप रे पड़िबा कारण कोन माने वाक्य नै। पथ देखा जाऊ नै। लोक मानको नरक ही देखा जाउछि। स्वर्ग देखा जिबा पाई हेले पथ होछि वाक्य देखैबो। ए वाक्य प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने में पढ़िबा द्वारा तीन गोटी विषय कली विशेष करबा जाउछि। ओबेद इदोम को प्रभु 3 मास रे आशीर्वाद कले। प्रेज द लॉर्ड। 3 मास रे आशीर्वाद कले काई कि माना थिला। द्वितीय रे जस्टी थिला। तृतीय रे वाक्य थिला। आम परिवार रे जे 3 गोटी विषय आम गृह रे रहिबो प्रभु संतुष्ट हेबे आशीर्वाद करिवे। ए सुंदर गृह प्रभु को उत्तम देखा जीवो। पुनरुत्थान जीशु ए घरे रहिले देखा जीवो। तापरे जीशु कहले अवश्य आज्ञा कहते लूक 19:5 रे अवश्य आज मु तुम घरे रहिबे। ए सुंदर गृह रे प्रभु रहिबा को चाहती। 9 पदरे कहले
আজি এই ঘরে পরিত্রাণ উপস্থিত। প্রেজ द लॉर्ड। आम प्रभु रहिले परित्राण, आम प्रभु रहिले आशीर्वाद, आम प्रभु रहिले शांति। तापर जीशु कहले, निजे जीशु प्रभु ए गृह बांधिले। लूक तार 10:5 पदरे कहले, तमे जो गृह को जीव प्रथमे कहब ए गृह रे कौन हो शांति बर्तु। आज अनेक परिवार, अनेक प्रभु को दासगण, अनेक प्रभु को दासीगण आम उपस्थित होइछु। दया कर गोटे पद आम समस्ते कहबा, एही गृह रे शांति बर्तु। आमेन कहले सरी भाई माने समस्ते समस्ते कहबा, एही गृह रे शांति बर्तु। आमेन। कारण प्रभु कहले जो घर को जीव प्रथमे कहब एही घरे शांति बर्तु। प्रभु ये परिवार को आशीर्वाद करतु, एमने शांति बास करतु, आगामी नगर पे अन्वेषण करतु। ये अल्प वाक्य प्रभु आशीर्वाद करतु। आमेन।